Léon Woerth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où la faim est froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à un enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Woerth, quand il était petit garçon. Gdy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej Puszczę Dziewiczą. Książka ta nazywała się Historie prawdziwe. Obrazek przedstawiał węża boa połykającego drapieżne zwierzę. Oto kopia rysunku. W książce było napisane: węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta, następnie nie mogą się ruszać i śpią przez 6 miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się za pomocą kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Rysunek numer 1. Wyglądał on tak. Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich nie przeraża. Dlaczego miałby mnie przerażać kapelusz? Odpowiedzieli dorośli. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem im następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć. Mój rysunek numer 2 wyglądał następująco. Dorośli odpowiedzieli mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych i abym raczej zajął się geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat 6, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód. Zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą. Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędzałem z dorosłymi, obserwowałem ich z bliska. Lecz to nie zmieniło mojej opinii o nich. Gdy spotykałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer 1, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną. Lecz za każdym razem odpowiadano mi: to jest kapelusz. Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach boa, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno a cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormì sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su una zattera dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta. Mi disegni per favore una pecora? Cosa? Disegnami una pecora. Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Qui potete vedere il miglior ritratto che riuscii a fare di lui più tardi.
ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia però. Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi quando avevo 6 anni alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a 1000 miglia da una qualsiasi regione abitata. Eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare, gli domandai: Ma che cosa fai qui? Come tutta risposta, egli ripeté lentamente come si trattasse di cosa di molta importanza. Per piacere, disegnami una pecora. Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse a 1000 miglia da ogni abitazione umana, è in pericolo di morte. Tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica e gli dissi, un po' di malumore, che non sapevo disegnare. Mi rispose: Non importa, disegnami una pecora. Non avevo mai disegnato una pecora e allora feci per lui uno di quei 2 disegni che avevo fatto molte volte, quello del boa dal di fuori, e fui sorpreso di sentirmi rispondere: No, 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 non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante è molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Feci il disegno. Lo guardò attentamente e poi disse: No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra. Feci un altro disegno. Il mio amico mi sorrise gentilmente e con indulgenza. Lo puoi vedere da te, disse, che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna. Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i 3 precedenti. Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo. Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba? Perché? Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. Ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho data. Si chinò sul disegno. Non così piccola che... Oh, guarda, si è messa a dormire. E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Ich brauchte lange, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz stellte mir viele Fragen, aber schien meine zu überhören. Es waren zufällig ausgesprochene Worte, durch die mir nach und nach alles klar wurde. Als er das erste Mal mein Flugzeug sah, ich zeichne mein Flugzeug hier nicht, denn das ist viel zu schwierig für mich, da fragte er mich, was ist dieses Ding? Und das ist kein Ding. Es fliegt. Das ist ein Flugzeug. Und das ist mein Flugzeug. Ich war stolz, ihm mitzuteilen, dass ich fliegen konnte. Aber er rief,
Wie? Du bist vom Himmel gefallen? Ja, erwiderte ich bescheiden. Das ist lustig. Und der kleine Prinz brach in ein herzliches Lachen aus, das mich sehr verärgerte. Ich wünsche, dass man ernst nimmt, was mir an Unheil zustößt. Dann fügte er hinzu, also kommst du auch aus dem Himmel. Von welchem Planeten stammst du? Plötzlich wurde mir klar, was es mit seiner Anwesenheit auf sich haben könnte, und ich fragte schnell, du stammst also von einem anderen Planeten? Aber er antwortete mir nicht. Er nickte nur sanft, während er mein Flugzeug betrachtete. Auf diesem Ding kannst du nicht von sehr weit herkommen. Und er verfiel in eine lange Träumerei. Er holte das Schaf aus seiner Tasche und bewunderte lange Zeit seinen Schatz. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr es mich beschäftigte, was er mir über die anderen Planeten schon halb anvertraut hatte. So strengte ich mich an, mehr darüber zu erfahren. Woher kommst du, kleiner Kerl? Wo ist dein Zuhause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Er antwortete mir nach einem nachdenklichen Schweigen, das Gute an der Kiste, die du mir gegeben hast, ist, dass sie ihm als Haus dienen wird in der Nacht. Ganz bestimmt. Und wenn du nett bist, gebe ich dir auch einen Strick, um es nachts festzubinden. Und einen Pflock. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu schockieren. Es festbinden? Was für eine merkwürdige Idee. Aber wenn du es nicht festbindest, kann es überall hingehen und sich verlaufen. Erneut brach mein Freund in Lachen aus. Aber wohin soll es denn deiner Meinung nach gehen? Egal wohin, einfach geradeaus. Im ersten Ton bemerkte der kleine Prinz, das macht nichts. Es ist so klein bei mir. Und vielleicht ein bisschen traurig fügte er hinzu, geradeaus kommt man nicht besonders weit. D'aquesta manera, vaig saber una segona cosa molt important, que el seu planeta d'origen, amb prou feines, era més gran que una casa. No em podia sorprendre gaire. Sabia molt bé que fora dels planetes grans com la Terra, Júpiter, Mart, Venus, als quals hem donat nom, n'hi ha centenars d'altres que de vegades són tan petits que costa molt veure'ls amb telescopi. Quan un astrònom en descobreix un, li posa de nom un nombre. Per exemple, l'anomena l'asteroide 3251. Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el petit príncep és l'asteroide B612. Aquest asteroide només ha estat vist amb telescopi una vegada, el 1909, per un astrònom turc. Aquest havia fet una gran demostració del seu descobriment en un congrés internacional d'astronomia. Però no se l'havia cregut ningú per la roba que duia. Les persones grans són així. Afortunadament, per a la reputació de l'asteroide B612, un dictador turc va imposar al seu poble, sota pena de mort, que es vestissin a l'europea. L'astrònom va tornar a fer la demostració el 1920, amb un vestit molt elegant, i aquesta vegada tothom hi va estar d'acord. Si us he explicat aquests detalls sobre l'asteroide B612 i si us n'he confiat el nombre és per culpa de les persones grans. A les persones grans els agraden les xifres. Quan els parleu d'un amic nou, no us en demanen mai les coses essencials. No us diuen mai com és la seva veu, quins jocs prefereix, fa col·lecció de papallones. Us pregunten quants anys té
Quants germans són? Quant pesa? Quant guanya el seu pare? Aleshores, sí que es pensen que el coneixen. Si dieu a les persones grans: he vist una casa molt bonica de rajols roses, amb geranis a les finestres i coloms al teulat. No poden imaginar-se la casa. Els heu de dir: he vist una casa de 100.000 francs. Aleshores exclamen: que bonic! Així, si els dieu: la prova que el Petit Príncep va existir és que era encantador, que reia i que volia un bé. Algú que vol un bé segur que existeix. S'arronsaran d'espatlles i us tractaran de criatura. Però si els dieu: el planeta d'on venia és l'asteroide B612, aleshores queden convençuts i no t'empipen amb més preguntes. Són així. No t'hi pots enfadar. Els nens han de ser molt indulgents amb les persones grans. Però, és clar, nosaltres, els que entenem la vida, no ens n'ocupem dels nombres. M'hauria agradat començar aquesta història com els contes de fades. M'hauria agradat dir: això era una vegada un petit príncep que vivia en un planeta a penes més gran que ell i que necessitava un amic. Els que entenen la vida els hauria sonat molt més real, perquè a mi no m'agrada que es llegeixi el meu llibre a la lleugera. Em poso tan trist explicant aquests records. Ja fa 6 anys que el meu amic va marxar amb el seu bé. Si ara intento descriure'l és per no oblidar-lo. És trist oblidar un amic. No tothom ha tingut un amic. I em puc tornar com les persones grans que ja només s'interessen per les xifres. Per això m'he comprat una capsa de colors i llapis. Costa tornar-se a posar a dibuixar a la meva edat, quan les úniques temptatives que has fet són la d'una boa tancada i la d'una boa oberta a l'edat de 6 anys. Naturalment, intentaré fer els retrats tan bé com pugui, però no estic prou segur de sortir-me'n. Un dibuix pot passar, però l'altre ja no s'hi assembla gens. També m'equivoco una mica amb les mides. Aquí el Petit Príncep és massa gran. Allà és massa petit. També em fa dubtar el color del vestit que duia. Aleshores, faig provatures així i aixà a veure què. I també m'equivocaré en alguns detalls més importants. Però això m'ho haureu de perdonar. El meu amic no donava mai explicacions. Potser es pensava que jo era com ell. Però jo, malauradament, no sé veure els vents a través de les caixes. Potser sóc una mica com les persones grans. Em dec haver fet vell. As each day passed, I would learn in our talk something about the Little Prince planet, his departure from it, his journey. The information would come very slowly, as it might chance to fall from his thoughts. It was in this way that I heard on the 3rd day about the catastrophe of the baobabs. This time once more I had the ship to thank for it, for the little prince asked me abruptly, as if seized by a grave doubt: "It is true, isn't it, that sheep eat little bushes?" "Yes, that is true." "Oh, I'm glad." I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes, but the little prince added, "Then it follows that they also eat baobabs." I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes, but on the contrary trees as big as castles, and that even if he took a whole herd of elephants away with him, the herd would not eat up one single baobab. The idea of
The herd of elephants made the little prince laugh. "We would have to put them one on top of the other," he said. But he made a wise comment. "Before they grow so big, the baobabs start out by being little." "That is strictly correct," I said. "But why do you want the sheep to eat the little baobabs?" He answered me at once, "Oh, come, come," as if he were speaking of something that was self-evident, and I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance. Indeed, as I learned, there were on the planet where the little prince lived, as on all planets, good plants and bad plants. In consequence, there were good seeds from good plants and bad seeds from bad plants. But seeds are invisible. They sleep deep in the heart of the earth's darkness until someone among them is seized with the desire to awaken. Then this little seed will stretch itself and begin, timidly at first, to push a charming little spring inoffensively upward toward the sun. If it is only a sprout of radish or the sprig of a rose bush, one would let it grow wherever it might wish. But when it is a bad plant, one must destroy it as soon as possible, the very first instant that one recognizes it. Now, there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince, and these were the seeds of the baobab. The soil of the planet was infested with them. A baobab is something you will never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet. It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small and the baobabs are too many, they split it in pieces. "It is a question of discipline," the little prince said to me later on. "When you have finished your own toilet in the morning, then it is time to attend to the toilet of your planet, just so, with the greatest care. You must see to it that you pull up regularly all the baobabs at the very first moment that they can be distinguished from the rose bushes, which they resemble so closely in their earliest youth. It is very tedious work," the little prince added, "but very easy." And one day he said to me, "You ought to make a beautiful drawing so that the children where you live can see exactly how all this is. That would be very useful to them if they were to travel someday. Sometimes," he added, "there is no harm in putting off a piece of work until another day. But when it is a matter of baobabs, that always means a catastrophe. I know a planet of that was inhabited by a lazy man. He neglected 3 little bushes." So, as the little prince described it to me, I have made a drawing of that planet. I do not like much to take the tone of a moralist, but the danger of the baobabs is so little understood, and such considerable risk would be run by anyone who might get lost on an asteroid, that for once I am breaking through my reserve. Children, I say plainly, watch out for the baobabs. My friends, like myself, have been skirting this danger for a long time, without ever knowing it, and so it is for them that I have worked so hard over this drawing. The lesson which I pass on by this means is worth of all trouble it has cost me. Perhaps you will ask me, why are there no other drawing in this book as magnificent and impressive as the drawing of the baobabs? The reply is simple. I have tried, but with the others I have not been so successful. When I made the drawing of the baobabs, I was carried beyond myself by the inspiring force of the urgent necessity. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique.
tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ces détails nouveaux les 4e jours en matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi, aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais les crépuscules chaque fois que tu les désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour de 43 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Beşinci gün Küçük Prens'in yaşamıyla ilgili yeni bir sırrı daha keşfettim. Bu yine çizdiğim koyun sayesinde olmuştu. Sanki bu konuyu uzun süre düşünüp taşınmış gibi aniden bana "Koyunlar çalıları yiyorlar, peki çiçekleri de yerler mi?" diye sordu. Önlerine gelen her şeyi yerler. Dikenli çiçekleri de mi? Evet, dikenli çiçekleri de. O halde dikenler ne işe yarar? Bunun cevabını bilmiyordum. Uçağın motorunda sıkışıp kalmış bir civatayı sökmekle meşguldüm. Uçağın bozulması canımı giderek daha fazla sıkmaya başlamıştı. İçme suyum hızla azalıyordu ve ben durumun daha da kötüleşmesinden korkmaya başlamıştım. "Dikenler diyordum, ne işe yararlar?" diye sordu yine. Küçük Prens sorduğu sorunun cevabını almadıkça sormaktan vazgeçmiyordu. Bense civatayı sökmekle meşguldüm ve aklıma gelen ilk şeyi söyleyiverdim. "Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçekler onları sırf kızgınlıktan taşırlar." "Ah, demek öyle." Sonra kısa bir sessizlik oldu ve ardından biraz da kırgın bir sesle "Sana inanmıyorum. Çiçekler narin yaratıklardır. Saftırlar. Dikenlerinin korkunç olduğunu düşünürler," dedi. Cevap vermedim. O sırada kendi kendime şöyle diyordum. Eğer bu civata yerinden çıkmamakta inat ederse onu çekişle çıkaracağım. Ama Küçük Prens yine araya girdi. "Yani sen gerçekten çiçeklerin o dikenleri kızgınlıktan taşıdıklarına mı inanıyorsun?" "Hayır, hiçbir şeye inanmıyorum ben. Öylesine söyledim. Şu anda önemli bir işim var." Hayretler içinde kalmıştı Küçük Prens. "Önemli bir iş mi?" Beni elimde çekiç, parmaklarım motorun yanından simsiyah olmuş bir halde o çirkin şeyin, yani uçağımın üzerine eğilmiş gören küçük dostum, "İşte şimdi tam da büyükler gibi konuştun," dedi. Kendimden biraz utanmıştım. "Her şeyi karıştırıyorsunuz, karmakarışık ediyorsunuz," dedi sonra. Gerçekten kızmıştı. Altın sarısı buklelerini sağa sola sallayarak, "Kırmızı suratlı bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. Adam hiç çiçek koklamamış, hiç yıldızlara bakmamış, hiç kimseyi sevmemiş, bütün vaktini şemalar yaparak geçirmiş ve bütün gün 'Önemli işlerim var, önemli işlerim var,' deyip dururdu. Bundan büyük bir gurur duyardı. Ama o bir insan değil, bir mantar o." "Bir ne?" "Bir mantar." Küçük Prens şimdi öfkeden sapsarı kesilmişti. "Milyonlarca yıldır çiçeklerin dikenleri var ve milyonlarca yıldır koyunlar çiçekleri yiyorlar. Çiçeklerin hiçbir işlerine yaramayan dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak gereksiz bir şey mi?
Çiçekler ve koyunlar arasındaki savaş önemsiz mi? O kırmızı suratlı beyefendinin şemalarından daha ciddi ve daha önemli değil mi bunlar? Ve evrende başka hiçbir gezegende yetişmediğini bildiğim bir çiçeğim varsa ve küçük bir koyun onu bir sabah ben fark etmeden tek bir ısırıkta yok ederse bu önemsiz bir şey midir? Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Konuşmasını sürdürdü. Eğer bir insan milyonlarca yıldızın arasındaki tek bir gezegende yetişen bir çiçeği severse, bu onu mutlu etmeye yetecektir. Çünkü yıldızlara baktığında, benim çiçeğim oralarda bir yerde diyebilir. Ama bu koyun çiçeğini yerse, o zaman bütün yıldızlar aniden kararmış gibi gelir ona. Ve sen bunun önemli olmadığını düşünüyorsun. Daha fazla konuşamamıştı. Çünkü gözyaşlarını boğulmuştu. Akşam olmuştu. Takımları bir kenara bırakmıştım. Herhalde çekicim, civatam, susuzluğum ve ölümüm bana şu an olduğundan daha önemsiz gelemezdi. Milyonlarca yıldızın arasında, bir gezegende, benim gezegenimde rahatlatmam gereken bir küçük prens vardı. Onu kollarıma aldım ve yavaşça salladım. Çiçeğin için hiçbir tehlike yok. Koyununa bir ağızlık çizeceğim. Çiçeğin için bir çit çizeceğim. Ben ona nasıl ulaşacağımı, onu nasıl rahatlatacağımı bilemiyordum. Bu gözyaşı seli öyle tuhaftı ki. Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького Принца всегда росли простые, скромные цветы, у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и Маленький Принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба. Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски, она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанная, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем, и вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая: «Ах, я на силу проснулась, прошу извинить. Я еще совсем растрепанная». Маленький принц не мог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда?» — был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. Она вскоре заметила: кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с ней измучился. У нее было 4 шипа, и однажды она сказала ему: «Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей». «На моей планете тигры не водятся», — возразил маленький принц. «И потом, тигры не едят траву». «Я не трава», — тихо заметил цветок. «Простите меня». «Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?» «Растение, а боится сквозняков? Очень странно», — подумал маленький принц. «Какой трудный характер у этого цветка.
Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла, она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить. Красавица смутилась. Потом кашлянула раз, другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он пред ней виноват. «Где же ширма?» «Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать». Тогда она закашлялась сильнее, пускай его все-таки помучит совесть. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. «Напрасно я ее слушал», — доверчиво сказал он мне однажды. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были меня растрогать, а я разозлился». Еще он признался: «Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны, но я был слишком молод. Я еще не умел любить». Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait « on ne sait jamais », il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu !» dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu !» répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas ces douceurs calmes. « Mais oui, je t'aime, » lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta: « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse.
شازده کوچولو به سیاره های 325 326 327 328 329 و 330 رسید. بعد شروع کرد به دیدن اونها تا بلکه به دانشش افزوده بشه. در اولین ریز سیاره یه پادشاه زندگی میکرد. جامعه مخمل ارغوانی و پوست قاقم بر تن داشت. تخت حکومتش ساده و در عین حال با شکوه بود. همین که چشم شاه به شازده کوچولو افتاد گفت رعیت ما اینجاست؟ و شازده کوچولو با خود گفت منو از کجا میشناسه؟ اون که تا حالا منو ندیده. نمیدونست که دنیا برای پادشاهان بسیار ساده شده و همه انسانها رو رعیت خودشون میبینند. پادشاه از اینکه توانسته بود سرانجام بر کسی پادشاهی کنه با غرور خاصی گفت بیا نزدیک تا بهتر ببینمت. شازده کوچولو این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد تا بلکه جایی برای نشستن پیدا کنه. ولی جامعه قاقم پادشاه همه جای سیاره رو گرفته بود. پس همون جا ایستاد و از خستگی خمیازه‌ای کشید. پادشاه به اون گفت خمیازه کشیدن در حضور پادشاه خلاف آیین است. من به تو اجازه چنین کاری را نمیدهم. شازده کوچولو با شرمساری گفت نمیتونم جلوی خمیازم رو بگیرم. آخه از راه دوری اومدم و اصلا نخوابیدم. شاه گفت پس به تو دستور میدهم خمیازه بکشی. سال هاست که خمیازه کشیدن کسی را ندیدم. خمیازه از چیزهایی است که دوست دارم تماشا کنم. شازده کوچولو خجالت زده گفت هول شدم، دیگه خمیازم نمیاد. شاه گفت آها، پس من به تو دستور میدهم که گاهی خمیازه بکشی و گاهی هم. کمی منومن کرد و به نظر میرسید که ناراحت شده، زیرا آنچه برای پادشاه اهمیت داشت این بود که دستورش بلافاصله اجرا بشه. سرپیچی از دستورش رو تحمل نمی کرد. او پادشاهی خودکامه بود، اما چون مرد خوبی بود دستورهای عاقلانه میداد. مثلا میگفت اگر من به یکی از فرماندهانم دستور بدهم که مرغ دریایی بشود و او به فرمانم گوش ندهد، مقصر او نیست بلکه من هستم. شازده کوچولو با حجب و حیا پرسید اجازه هست بنشینم؟ پادشاه با شکوه تمام گوشه جامعه قاقمش رو پس کشید و گفت به تو دستور میدم که بنشینی. ولی شازده کوچولو تعجب کرده بود. سیاره بسیار کوچیک بود. پس پادشاه بر چه چیزی حکمرانی میکرد؟ به پادشاه گفت قربان، معذرت میخوام سوالی ازتون بپرسم. پادشاه سریع جواب داد به تو دستور میدم که بپرسی. قربان، شما به چه چیزی حکمرانی میکنین؟ پادشاه خیلی به سادگی جواب داد بر همه چیز. بر همه چیز؟ پادشاه با حرکتی آرام سیاره خود و سیاره های دیگر و ستاره ها را نشان داد. شازده کوچولو پرسید به همه اینا؟ پادشاه جواب داد بر همه اینها، زیرا او نه تنها سلطانی خودکامه که سلطان دنیا هم بود. و ستاره ها هم تحت فرمان شما هستند؟ پادشاه گفت آری، همه فرمان میبرند. من اجازه بی‌انضباطی نمیدهم. شازده کوچولو از چنین قدرت شگفت زده شد.
اگه خودش یک چنین قدرتی داشت میتونست در یک روز نه تنها 44 بار بلکه 70 بار غروب آفتاب رو تماشا کنه بدون اینکه صندلیشو از این سو به اون سو ببره. اون از اینکه سیاره کوچیکش رو رها کرده بود پس به خود جرأت داد تا از پادشاه درخواست لطفی بکنه. دلم میخواد که غروب آفتاب رو ببینم. لطف بفرمایین به خورشید دستور بدین که غروب کنه. پادشاه گفت اگر من به یکی از فرماندهانم دستور بدهم که مثل پروانه از این گل به آن گل بپرد یا نمایشنامه‌ای به زبان شعر بنویسد و یا مرغ دریایی شود، اگر آن فرمانده دستور را اجرا نکند من مقصرم یا او؟ شازده کوچولو با لحنی محکم گفت شما. پادشاه گفت درست است. باید از هر کس کاری را خواست که از او برمی آید. قدرت بیش از هر چیزی متکی به عقل است. اگر تو به مردمت دستور بدهی که خود را به دریا بیندازند علیه تو شورش خواهند کرد. من حق دارم که از آنها اطاعت بخواهم چون دستورهایم معقولانه است. شازده کوچولو که هرگز آنچه را میپرسید فراموش نمی کرد دوباره گفت پس غروب آفتاب من چی میشه؟ تا هم به غروب آفتابت میرسی. من فرمانش را صادر خواهم کرد. بنا به سیاست کشورداری صبر میکنم تا شرایط فراهم شود. شازده کوچولو پرسید کی مهیا میشه؟ پادشاه اول به تقویم بزرگ خودش نگاه کرد و گفت خب در حدود امروز است در حدود ساعت 7:40 و آن وقت خودت خواهی دید که دستور من چگونه اجرا خواهد شد. شازده کوچولو خمیازه‌ای کشید. در حسرت دیدن غروب آفتابش بود. از این گذشته کمی هم کسل شده بود. پس به پادشاه گفت من اینجا دیگه کاری ندارم. میخوام برم. پادشاه که از داشتن رعیت به خود میبالید گفت نرو من وزیرت میکنم. وزیر چی؟ وزیر دادگستری. ولی اینجا کسی نیست تا محاکمه بشه. پادشاه گفت از کجا معلوم؟ من که هنوز قلمرو پادشاهیم را نگشتم. خیلی پیر شدم. جایی برای کالسکه ندارم و پیاده روی خسته‌ام میکند. شازده کوچولو خم شده بود تا نگاه دیگری به آن نیمه سیاره بندازد. بعد گفت ولی من نگاه کردم. اونجا هم کسی نیست. پادشاه گفت پس تو میتوانی خود را محاکمه کنی. این سخت‌ترین کار است. محاکمه خود بسیار سخت‌تر از محاکمه دیگران است. اگر بتوانی در مورد خود عادلانه حکم کنی معلوم می شود که واقعا حکیم هستی. شازده کوچولو گفت من هر جا باشم میتونم در مورد خودم حکم کنم. لازم نیست حتما اینجا باشم. پادشاه گفت بسیار خوب. فکر می کنم که در گوشه ای از سیاره من یک موش پیر است. شبها صدایش را می شنوم. تو می توانی این موش را به پای محاکمه بکشی و گهگاه به مرگ محکومش کنی. به این ترتیب زندگیش وابسته به عدالت تو خواهد شد. تو هم هر بار او را می بخشی تا باز هم بتوانی محاکمهش کنی. شازده کوچولو گفت من دوست ندارم کسی رو به مرگ محکوم کنم. بگم اونم دیگه باید برم. پادشاه گفت نرو. شازده کوچولو آماده حرکت شده بود، اما نخواست که پادشاه پسر را برنجاند. پس گفت اگه عالی جناب میل دارن که فرمونشون اجرا بشه
میتونن دستور عاقلانه‌ای بدن. مثلا به من دستور بدن تا 1 دقیقه دیگه از اینجا برم. فکر میکنم که شرایط این کار هم مهیاست. چون پادشاه هیچ جوابی نداد. شازده کوچولو 1 لحظه مردد ماند. سپس آهی کشید و راه افتاد. پادشاه با عجله فریاد زد: من تو را سفیر خود میکنم. اون قیافه بسیار مقتدرانه‌ای به خود گرفته بود. شازده کوچولو در راه با خود گفت: واقعا که این آدم بزرگها بسیار عجیبن. واقعا که این آدم بزرگها بسیار عجیبن. بسیار عجیب. عجیب. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. Ah, ah! Ecco la visita di un ammiratore, gridò da lontano il vanitoso appena scorse il piccolo principe. Per i vanitosi, tutti gli altri uomini sono degli ammiratori. Buongiorno, disse il piccolo principe. Che buffo cappello avete. È per salutare, gli rispose il vanitoso. È per salutare quando mi acclamano, ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti. Ah sì? Disse il piccolo principe che non capiva. Batti le mani l'uno contro l'altra, consigliò perciò il vanitoso. Il piccolo principe batté le mani l'una contro l'altra e il vanitoso salutò con modestia sollevando il cappello. È più divertente che la visita al re, disse il piccolo principe, e ricominciò a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a salutare sollevando il cappello. Dopo 5 minuti di questo esercizio, il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco. «E cosa bisogna fare?» domandò, «perché il cappello caschi?» Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi. «Mi ammiri molto? Veramente?» domandò al piccolo principe. «Cosa vuol dire ammirare?» «Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello del mondo, più elegante, più ricco e più intelligente. Ma tu sei solo sul tuo pianeta. Fammi questo piacere, ammirami lo stesso». «Ti ammiro», disse il piccolo principe, alzando un poco le spalle. «Ma tu che te ne fai?» E il piccolo principe se ne andò. «Decisamente, i grandi sono ben bizzarri», diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio. Nächsten Planeten wohnte ein Säufer. Es war ein sehr kurzer Besuch, doch tauchte den kleinen Prinzen in eine große Traurigkeit. Was machst du da? Fragte den Säufer, der schweigend vor einer Ansammlung leerer und voller Flaschen saß. Ich saufe, antwortete finster der Säufer. Warum seufst du? Fragte ihn der kleine Prinz. Um zu vergessen, sagte der Säufer. Um was zu vergessen? Erkundigte sich der kleine Prinz und bedauerte ihn schon. Um zu vergessen, dass ich mich schäme, gab der Säufer zu und senkte den Kopf. Für was schämst du dich? Fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. Für Saufen, gab der Säufer zu und vergrub sich endgültig in Schweigen. Und ganz perplex machte sich der kleine Prinz wieder auf und davon. Die Erwachsenen sind doch wirklich wunderlich, sagte er sich auf seine Reise. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день», — сказал ему маленький принц. «Ваша сигарета погасла. 3 до 2 – 5, 5 до 7 – 12, 12 до 3 – 15. Добрый день. 15 до 7 – 22, 22 до 6 – 28. Некогда спичка черкнуть. 26 до 5 – 31. Итого стало быть 501 миллион
622 731. 500 миллионов чего? А? О, ты еще здесь. 500 миллионов, уж не знаю чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. 2, 5, 7... 500 миллионов чего? Повторил маленький принц. Спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову. Уже 54 года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только 3 раза. В первый раз, 22 года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. 3-й раз, вот он. И так стало быть 500 миллионов. Миллионов чего? Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. А это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы. Да нет же, такие золотые, всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А, звезды? Вот-вот, звезды. 500 миллионов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь? 501 миллион 622 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Что же ты со всеми этими звездами делаешь? Что делаю? Ну да, ничего не делаю, я ими владею. Владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, короли ничем не владеют, они только правят. Это совсем не одно и то же. А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым. А для чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. Он рассуждает почти как тот пьяница, подумал маленький принц. И стал спрашивать дальше. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Ворчливо спросил делец. Не знаю, ничьи, значит мои. Потому что я первый до этого додумался. И этого довольно? Ну, конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадывался ими завладеть. Вот это верно, сказал маленький принц. И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, ответил делец. Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Однако маленькому принцу этого было мало. Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, сказал он. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды? Нет. Но я могу положить их в банк. Как это? А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд, потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. И все. Этого довольно. Забавно, подумал принц. И даже поэтично. Но не так уж это серьезно. Что серьезно, а что не серьезно, этот маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые. «У меня есть цветок», — сказал он, — «и я каждое утро его поливаю. У меня есть 3 вулкана. Я каждую неделю их прочищаю. Все 3 прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы». Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить. И маленький принц отправился дальше. Нет, взрослые и правда поразительный народ, простодушно говорил он себе, продолжая путь. The 5th planet was very strange. It was the smallest of all. There was just enough room on it for a street lamp and a lamplighter. The little prince was not able to reach any explanation of the use of a street lamp and a lamplighter,
somewhere in the heavens, on a planet which had no people and not one house. But he said to himself, nevertheless, "It may well be that this man is absurd, but he is not so absurd as the king, the conceited man, the businessman, and the tippler, for at least his work has some meaning. When he lights his street lamp, it is as if he brought one more star to life, or one flower. When he puts out his lamp, he sends the flower or the star to sleep. That is a beautiful occupation, and since it is beautiful, it is truly useful." When he arrived on the planet, he respectfully saluted the lamplighter. "Good morning! Why have you just put out your lamp?" "Those are orders," replied the lamplighter. "Good morning!" "What are the orders?" "The orders are that I put out my lamp. Good evening!" And he lighted his lamp again. "But why have you just lighted it again?" "Those are the orders," replied the lamplighter. "I do not understand," said the little prince. "There's nothing to understand," said the lamplighter. "Orders are orders. Good morning!" And he put out his lamp. Then he mopped his forehead with a handkerchief decorated with red squares. "I follow a terrible profession. In the old days it was reasonable. I put the lamp out in the morning, and in the evening I lighted it again. I had the rest of the day for relaxation and the rest of the night for sleep." "And the orders have been changed since that time?" "The orders have not been changed," said the lamplighter. "That is the tragedy. From year to year, the planet has turned more rapidly and the orders have not been changed." "Then what?" asked the little prince. "Then, the planet now makes a complete turn every minute, and I no longer have a single second for repose. Once every minute I have to light my lamp and put it out." "That is very funny. A day lasts only 1 minute, here where you live." "It is not funny at all," said the lamplighter. "While we have been talking together, a month has gone by." "A month?" "Yes, a month. 30 minutes. 30 days. Good evening!" And he lighted his lamp again. As the little prince watched him, he felt that he loved his lamplighter, who was so faithful to his orders. He remembered the sunsets which he himself had gone to seek in other days, merely by pulling up his chair, and he wanted to help his friend. "You know," he said, "I can tell you a way you can rest whenever you want to." "I always want to rest," said the lamplighter. "For it is possible for a man to be faithful and lazy at the same time." The little prince went on with his explanation. "Your planet is so small that 3 strides will take you all the way around it. To be always in the sunshine, you need only walk along rather slowly. When you want to rest, you will walk and the day will last as long as you like." "That doesn't do me much good," said the lamplighter. "The one thing I love in life is to sleep." "Then you are unlucky," said the little prince. "I am unlucky," said the lamplighter. "Good morning!" And he put out his lamp. "That man," said the little prince to himself, and he continued farther on his journey, "that man would be scorned by all the others, by the king, by the conceited man, by the tippler, by the businessman. Nevertheless, he is the only one of them all who does not seem to me ridiculous. Perhaps that is because he is thinking of something else besides himself." He breathed a sigh of regret and said to himself again,
That man is the only one of them all whom I could have made my friend. But his planet is indeed too small. There is no room on it for 2 people. What the little prince did not dare confess was that he was sorry most of all to leave this planet, because it was blessed every day with 1440 sunsets. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?» C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle était bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah ! Le petit prince était déçu. Et des montagnes ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes, et des fleuves, et des déserts ? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe ? C'est exact, dit le géographe, et je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie, et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? dit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non. C'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain ému. Mais toi, tu viens de loin ? Tu es explorateur ? Tu vas me décrire ta planète ? Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni les preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh ! Chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça ? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère ? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? Répéta le petit prince qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter ? demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe, avait une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. El séptimo planeta fue, por consiguiente, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera.
Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad había que mantener sobre el conjunto de los 6 continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero, venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después, tocaba el turno la danza a los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego, seguían los faroleros de Rusia y la India, después los de África y Europa y finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que 2 veces al año. Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней невероятное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится. Они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую это планету я попал?» «На Землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как! А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но земля большая». Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся», — задумчиво сказал он. «Наверное, затем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Смотри, вот моя планета, прямо над нами. Но как до нее далеко». «Красивая планета», — сказала змея. «А что ты будешь делать здесь, на Земле?» «Я поссорился со своим цветком», — признался маленький принц. Вот оно что!» И оба умолкли. «А где же люди?» — вновь заговорил, наконец, маленький принц. «В пустыне так одиноко». «Среди людей тоже одиноко», — заметила змея.
Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное ты существо», — сказал он, — «не толще пальца». «Но могущество у меня больше, чем в пальце короля», — возразила змея. Маленький принц улыбнулся. «Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь». «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль», — сказала змея, и обвилась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всех, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой они вышли», — сказала она. «Но ты чист и явился со звезды». Маленький принц не ответил. «Мне жаль тебя», — продолжала змея. «Ты так слаб. На этой земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею помочь тебе». «Я прекрасно понял», — сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки», — сказала змея, и оба умолкли. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, dit le petit prince. « Bonjour, dit la fleur. »« Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих 3 вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: с такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день», — сказал он на всякий случай. «Добрый день, день», — откликнулось эхо. «Кто вы?» — спросил маленький принц. «Кто вы? Кто вы? Кто вы?» — откликнулось эхо. «Будем друзьями. Я совсем один», — сказал он. «Один, один», — откликнулось эхо. «Какая странная планета», — подумал маленький принц. «Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым». W końcu jednak zdarzyło się, że po długiej wędrówce poprzez piaski, skały i śniegi mały książę odkrył drogę. A drogi prowadzą zawsze do ludzi. „Dzień dobry”, powiedział. Był w ogrodzie pełnym róż. „Dzień dobry”, odpowiedziały róże. Mały książę przyjrzał się im. Bardzo były podobne do jego róży. „Kim jesteście?” zapytał zdziwiony. „Jesteśmy różami”, odparły róże. „Ach”, westchnął mały książę i poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża zapewniała go, że jest jedyna na świecie, a oto tu, w jednym ogrodzie, jest 5000 podobnych. Byłaby bardzo zdenerwowana, pomyślał. Kaszlałaby straszliwie, udawałaby umierającą, aby pokryć zmieszanie, a ja musiałbym udawać, że ją pielęgnuję, bo w przeciwnym razie umarłaby rzeczywiście, aby mnie tym upokorzyć. Później mówił sobie dalej. Sądziłem, że posiadam jedyny na świecie kwiat,
a w rzeczywistości mam zwykłą różę jak wiele innych. Posiadanie róży i 3 wulkanów sięgających mi do kolan, z których jeden prawdopodobnie wygasł na zawsze, nie czyni ze mnie potężnego księcia. I zapłakał, leżąc na trawie. "正在他哭泣的时候，一只狐狸来了。狐狸向他打招呼：“你好。”这是第一次有人主动向他问好。小王子连忙转过身，回答道：“你好。”可是他没看到任何人或动物。狐狸提醒他：“我在苹果树下呢。”小王子这才看见他，这是一只漂亮的红狐狸。“你是谁？你真好看。”“我是一只狐狸。”“我们能做朋友陪伴彼此吗？”小王子说：“现在我正在苦恼着呢，我需要一个朋友跟我在一起。”“不行。”“为什么？”“因为你还没有驯服我。”“这样啊。”“对不起。”小王子想了想，可是什么叫驯服？就是建立关系。建立关系？是的，这件事已经很久没有人做过了。我这样说吧，你和我现在都不需要对方。你只是一个男孩，和其他的男孩没有什么不同。我只是一只狐狸，和其他的狐狸也一样。我们之间没有关系。然后呢？然后你可以驯服我，这样你对我来说就是世上唯一的男孩了，而我也就是你眼中世上唯一的狐狸了。我好像明白了。小王子又想起来他的话，我好像是曾经被驯服过，被一朵花。这很有可能。狐狸点点头。世界之大，无奇不有，发生这种事也不算什么。不，这不是地球上的事，不是你们这个世界发生的，是吗？你不是地球上的人。不是，你没有枪，不打猎，也不养鸡。不，你来自另外一个星球啊，狐狸饶有兴致地说。那么，你的星球上有猎人吗？没有。狐狸立刻喜笑颜开了，连忙问：“有鸡吗？”也没有。世界之大，却没有十全十美的事情。狐狸有点失望地说道。我还是很喜欢鸡的。你看，我生活就是这样。我去偷鸡，养鸡的人拿上枪来抓我，每天如此。这世界上所有的鸡和所有的养鸡的人也都一样，这让我有些厌倦了。我常常想，也许有个人驯服了我，我的生活就会有所改变。比如，我会关注一个特定的人的脚步声，每当他走过来的时候，我便会迎上前去，而不是慌里慌张地抖起来。还有，你看见那边的麦田了吗？到了秋天，麦子成熟的时候，麦田就会变成金灿灿的一片，这情景倒是很美。不过对我来说，毫无意义，因为我不吃麦子做的面包。可是，如果你驯服了我，情况就不同了。你的头发和金色的麦子一样，我看到麦田的时候，就会想起你，就会爱上麦田，甚至爱上麦田发出的麦穗被风吹动的声音。那时候，
本来跟我没有任何关系的一片金灿灿的麦田，对我的意义就很大很大了，简直比一大群鸡还要大。狐狸说着，好像已经沉浸在某种美好的想象中了。他深深地看着小王子，过了一会儿，坚定地说：“请你驯服我。”小王子犹豫不决：“我很愿意驯服你，但是我在这里的时间不多，我想更多了解这个世界，交一些朋友。只有驯服了，才能了解。人和事物都是这样。现在的人并不想了解什么，他们喜欢去商店买现成的东西，只是商店里不买朋友，所以人都没有朋友。我可以做你的朋友，只要你驯服我。”那么应当做些什么呢？小王子说。应当非常耐心，狐狸回答道。开始你就这样坐在草丛中，坐得离我稍微远些，我用眼角瞅着你，你什么也不要说，话有时误会得更远，但是每天你坐得靠我更近些。第二天小王子又来了，最好还是在原来的那个时间来，狐狸说道。比如说你下午4点钟来，那么从3点钟起我就开始感到幸福，时间越临近我就越感到幸福。到了4点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好我的心情，应当有一定的仪式。仪式是什么？小王子问道。这也是一种早已被人忘却了的事，狐狸说。它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。比如说我的那些猎人就有一种仪式，他们每星期4都和村子里的姑娘们跳舞。有时星期4就是一个美好的日子，我可以一直散步到葡萄园去。如果猎人们什么时候都跳舞，天天又全都一样，那么我也就没有假日了。就这样，小王子驯服了狐狸。当出发的时刻就快要来到时，狐狸说，我一定会哭的。这是你的过错，小王子说，我本来并不想给你任何痛苦，可你却要我驯服你。是这样的，狐狸说。你可就要哭了，小王子说。当然了，狐狸说。那么你什么好处也没得到。由于麦子颜色的缘故，我还是得了好处，狐狸说。然后他又接着说，再去看看那些玫瑰花吧，你一定会明白，你的那朵是世界上第一无二的玫瑰。你回来和我告别时，我再赠送给你一个秘密。于是小王子又去看那些玫瑰。你们一定也不像我的那朵玫瑰，你们还什么都不是呢。小王子对他们说，没有人驯服过你们，你们也没有驯服过任何人。你们就像我的狐狸过去那样，它那时只是和千万只别的狐狸一样的一只狐狸，但是我现在已经把它当成了我的朋友，于是它现在就是世界上第一无二的了。这时那些玫瑰花显得十分难看。你们很美，但你们是空虚的。小王子仍然在对他们说，没有人能为你们去死。当然了，我的那朵玫瑰花，一个普通的过路人，以为它和你们一样，可是它单独一朵就比你们全体更重要，因为它是我
浇灌的，因为它是我放在花罩中的，因为它是我用冰封保护起来的，因为它身上的毛虫除了留下2-3只为了变蝴蝶而外，是我除灭的，因为我今天过它的原理和秩序，甚至有时我聆听着它的沉默，因为它是我的玫瑰。他又回到了狐狸身边。再见了，小王子说道。再见，狐狸说。喏，这就是我的秘密，很简单，只有用心才能看得清实质性的东西，用眼睛是看不见的。实质性的东西，用眼睛是看不见的。小王子重复这句话，以便能把它记在心间。正因为你为你的玫瑰花费了时间，这才使你的玫瑰变得如此重要。正因为你为你的玫瑰花费了时间，小王子又重复着，要是自己记住这些，人们已经忘记了这个道理。狐狸说，可是你不应该忘记它，你现在要对你幸福过的一切负责到底，你要对你的玫瑰负责，我要对我的玫瑰负责。小王子又重复着。«Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — отозвался стрелочник. «Что ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», — отвечал стрелочник. «Отправляю их в поездах по 1000 человек за раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. «Как они спешат!» – удивился маленький принц. «Что они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», – сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» – спросил маленький принц. «Нет, это другие», – сказал стрелочник. «Это встречный». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Там хорошо, где нас нет», — сказал стрелочник. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. «Они хотят догнать тех первых?» — спросил маленький принц. «Ничего они не хотят», — сказал стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам». «Одни только дети знают, что ищут», — промолвил маленький принц. «Они отдают все свои дни тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут». «Ха, их счастье!» — сказал стрелочник. Dzień dobry, rzekł mały książę. Dzień dobry, odparł kupiec. Kupiec ten sprzedawał udoskonalone pigułki zaspokajające pragnienie. Połknięcie jednej na tydzień wystarcza, aby nie chciało się pić. Po co to sprzedajesz? Spytał mały książę. To wielka oszczędność czasu, odpowiedział kupiec. Zostało to obliczone przez specjalistów. Tygodniowo oszczędza się 53 minuty. A co się robi z 53 minutami? To, co się chce. Gdybym miał 53 minuty czasu, powiedział sobie mały książę, poszedłbym powolutku w kierunku studni. Era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, le dije al principito, son muy bonitos tus cuentos, pero yo no he reparado mi avión, no tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente.
Mi amigo el zorro me dijo: no se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó: es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed, y un poco de sol le basta. El Principito me miró y respondió a mi pensamiento: tengo sed también. Vamos a buscar un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de 2 horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del Principito danzaban en mi mente. ¿Tienes sed tú también?, le pregunté, pero no respondió a mi pregunta, diciéndome simplemente: el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El Principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo: las estrellas son hermosas por una flor que no se ve. Respondí: seguramente. Y miré sin hablar los pliegues que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el Principito. Era verdad. Siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que más embellece al desierto, dijo el Principito, es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, le dije al Principito, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que les embellece es invisible. Me gusta, dijo el Principito, que estés de acuerdo con mi zorro. Como el Principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentía emocionado llevando aquel frágil tesoro y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba a la luz de la luna, aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento y me decía: lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa, me dije: lo que más me emociona de este Principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que protegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo.
يتزاحم الناس في القطارات السريعة، لكنهم لا يعرفون عن ماذا يبحثون، فيضطربون ويدورون في حلقة مفرغة. ثم أضاف: لا داعي، لم تكن البئر التي بلغناها تشبه الآبار الصحراوية، فالآبار الصحراوية مجرد ثقوب في الرمل، أما هذه فتشبه بئر القرية، بالرغم من أنه لا وجود لقرية. وظننت أنني أحلم، فقلت للأمير الصغير: هذا غريب، كل شيء جاهز، البكرة والذلو والحبل. ضحك ثم لمس الحبل وأدار البكرة، فصرت البكرة كما تصر دوارة ريح قديمة نامت عنها الريح لمدة طويلة. وقال الأمير الصغير: أسمعت؟ أيقظنا هذه البئر فراحت تغني. فقلت له: دعني أفعل ذلك بدلا منك، هذا ثقيل عليك. ببطء رفعت الدوار حتى حافة البئر وأرسيته عليها، وظل يتردد في مسمعي نشيد البكرة، ورأيت الشمس وهي تتراقص على صفحة الماء المتماوج. فقال الأمير الصغير: أنا متعطش لهذا الماء، ناولني لأشرب. وأدركت ما كان يبحث عنه، رفعت الدلو حتى شفتيه فشرب وهو مغمض العينين. كان المنظر جميلا مثل عيد، ولم يكن هذا الماء مجرد غذاء، لقد ولد هذا الماء من السير تحت النجوم، من نشيد البكرة، من جهد ساعدي، كان مفيدا للقلب، مثل هدية لما كنت طفلا صغيرا. كان ضوء شجرة الميلاد وموسيقى قداس منتصف الليل وعذوبة الابتسامات، كل ذلك كان يخلق إشعاع الهدية التي أحصل عليها في عيد الميلاد. وقال الأمير الصغير: أبناء بلدك يغرسون 5000 وردة في حديقة واحدة ولا يجدون فيها ما يبحثون عنه. أجبت: لا يجدون؟ فأكمل الأمير الصغير: مع أن ما يبحثون عنه يمكن أن يجدوه في وردة واحدة أو في قليل من الماء. قلت: بالطبع. ثم أضاف الأمير الصغير قائلا: لكن العيون عمياء، ينبغي البحث بالقلب. كنت قد شربت وتنفست جيدا، كانت الرمال في مطلع النهار بلون العسل، وكنت مبتهجا بلون العسل هذا أيضا. لماذا كان يلزم أن أشعر بالضيق؟ ينبغي أن تفي بوعدك، قال لي بهدوء الأمير الصغير الذي جلس من جديد بقربي. وأي وعد؟ أنت تعلم، كمامة لخروفي فأنا مسؤول على تلك الزهرة. أخرجت من جيبي محاولاتي الأولى في الرسم، وما كاد الأمير الصغير يراها حتى قال وهو يضحك: أشجار البواب التي رسمت تشبه إلى حد ما نبات الكرنب. حقا؟ أنا من كنت فخورا برسم أشجار البوباب. ثعلبك أذناه تشبه إلى حد قرنين، إنها بالغة الطول. واسترسل في الضحك. قلت: أنت جائر في حكمك أيها الولد الصغير، لم أكن أتقن رسم شيء سوى تعبان من الداخل والخارج. قال: أوه، هذا يكفي، كل الأطفال يستطيعون رسمه. وخططت إذن كمامة، وشعرت بالضيق وأنا أمدها له قائلا: لديك مشاريع أجهلها. لكنه لم يجبني وقال: أتعلم سقوطي على الأرض؟ غدا ستحل ذكراه السنوية. وبعد صمت استرسل يقول: سقطت قريبا من هنا. وامتقع لونه، وشعرت من جديد بحزن غريب من دون أن أعرف له سببا. بيدي أن سؤالا راودني: ليس صدفة إذن أن كنت تتجول وحيدا هكذا يوم لقيتك قبل أسبوع، بعيدا ب1000 ميل عن أقرب مكان مأهول؟ كنت عائدا إلى نقطة سقوطك؟ وزاد امتقاع الأمير، ثم أضفت مترددا: ربما بسبب الذكرى؟ وامتقع الأمير من جديد، لم يجب أبدا عن الأسئلة. لكن حين يمتقع لون المرء فهذا يدل على أن الجواب نعم، أليس كذلك؟ قلت: أوه، أشعر بالخوف. لكنه أجابني: عليك أن تعمل الآن، ينبغي أن تعود لطائرتك، سأنتظرك ها هنا.
أعود غدا مساء، لكن الأمر لم يكن مؤكدا. تذكرت الثعلب: قد نبكي قليلا إذ ما سمحنا لأنفسنا بأن ندجن. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги, и услышал его голос. «Разве ты не помнишь, — говорил он, — это было совсем не здесь?» Наверное, кто-то ему отвечал, потому что он возразил: «Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте». Я зашагал быстрее, но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем маленький принц снова ответил кому-то: «Ну, конечно, ты найдешь мои следы на песке, и тогда жди. Сегодня ночью я туда приду». До стены оставалось метров 20, а я все еще ничего не видел. После недолгого молчания маленький принц спросил: «А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?» Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал. «Теперь уходи, — сказал маленький принц, — я хочу спрыгнуть вниз». Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножья стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш?» — воскликнул я. «Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды, но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал: «Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой». «Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет. Он не ответил. Он только сказал: «И я тоже вернусь домой». Потом прибавил печально: «Это гораздо дальше и гораздо труднее». Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и... Однако мне казалось, будто он ускользает, его затягивает бездна, и я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль. «У меня останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник». Он печально улыбнулся. Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. «Ты напугался, малыш». Но еще бы не напугаться. Но он тихонько засмеялся. «Сегодня вечером мне будет куда страшнее». И опять меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. «Малыш, малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься». Но он сказал: «Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад». «Послушай, малыш, ведь это все и змея, и свидание со звездой — это просто дурной сон, правда?» Но он не ответил. «Самое главное то, чего глазами не увидишь», — сказал он. «Да, конечно. Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают». «Да, конечно.
Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки, помнишь? Она была очень хорошая. Да, конечно. Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу тебе ее показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю. И он засмеялся. Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься. Это и есть мой подарок. Это будет как с водой. Как так? У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото, но для всех этих людей звезды немые, а у тебя будут совсем особенные звезды. Как так? Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться, и он сам засмеялся. И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься. Ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною, иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. И они подумают, что ты сошел с ума. Вот такую злую шутку я с тобой сыграю. И он опять засмеялся. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов. И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен. Знаешь, сегодня ночью лучше не приходи. Я тебя не оставлю. Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо. Я тебя не оставлю. Он был чем-то озабочен. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них — удовольствие. Я тебя не оставлю. Он вдруг успокоился. Правда, на двоих у нее не хватит яда. В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом. «А, это ты», — сказал он только, и взял меня за руку. Но что-то его тревожило. «Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда». Я молчал. «Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое, мне его не унести». Я молчал. «Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального». Я молчал. Он немного пал духом, но все-таки сделал еще одно усилие. «Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться». Я молчал. «Подумай, как забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников». И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. «Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному». Он сел на песок, потому что ему стало страшно. Потом он сказал: «Знаешь,
моя роза. Я за нее в ответе. А она такая слабая и такая простодушная. У нее только и есть, что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал: ну, вот и все. Помедлил еще минуту и встал. И сделал только 1 шаг, а я не мог шевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул. Потом упал медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки. A dzisiaj minęło już 6 lat. Nigdy jeszcze nie opowiadałem tej historii. Moi koledzy cieszyli się bardzo z mego powrotu. Byłem smutny, lecz mówiłem im: to zmęczenie. Teraz trochę się pocieszyłem. To znaczy, jeszcze nie zupełnie. Lecz wiem na pewno, że wrócił na swoją planetę, ponieważ o wschodzie słońca nie znalazłem jego ciałka. Nie było ciężkie to ciało. I bardzo lubię słuchać nocą gwiazd. To tak jak 500 milionów dzwoneczków. Ale zdarzyła się rzecz dziwna. Zapomniałem dorobić rzemień do kagańca, który narysowałem małemu księciu. Nie będzie mógł go nałożyć barankowi. Pytam nieraz siebie, co dzieje się na jego planecie. Możliwe, że baranek zjadł różę. Czasem mówię sobie, że na pewno nic się nie stało. Mały książę przykrywa różę na noc szklanym kloszem i dobrze strzeże baranka. Wtedy jestem szczęśliwy i wszystkie gwiazdy śmieją się pogodnie. A czasem mówię sobie, od czasu do czasu zapomina się o obowiązkach i to już wystarczy. Zapomniał wieczorem zakryć różę szklanym kloszem, albo baranek cicho wyszedł ze skrzyni w nocy i wtedy gwiazdy toną we łzach. Tu kryje się wielka tajemnica. Dla was, którzy jak ja kochacie małego księcia, nie ma w świecie poważniejszego zagadnienia niż to, czy gdzieś, nie wiadomo gdzie, baranek, którego nie znacie, zjadł różę, czy nie. Popatrzcie w niebo. Zapytajcie, czy baranek zjadł różę? Tak czy nie? I zobaczycie, jak cały świat zmieni się dla was. A żaden dorosły nie rozumie nigdy, jak wielkie to ma znaczenie. Osunął się powoli, jak pada drzewo. Dla mnie to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz świata. To ten sam obraz, który jest na poprzedniej stronie, lecz narysowałem go jeszcze raz, abyście dobrze zapamiętali to miejsce, w którym zjawił się na ziemi i znikł mały książę. Przyjrzyjcie się uważnie, abyście mogli rozpoznać ten krajobraz, jeśli któregoś dnia będziecie wędrować przez afrykańską pustynię. A jeśli kiedyś znajdziecie się w tym miejscu, nie spieszcie się, błagam was. Zatrzymajcie się na chwilę pod gwiazdą. Jeśli przyjdzie do was śmiejące się dziecko o złotych włosach, nie odpowiadające na pytania, zgadniecie, kto to jest. Nie zostawiajcie mnie wtedy w moim smutku. Bądźcie tak mili i napiszcie mi szybko, że wrócił. Шишкин Саша. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher
43 fois. Одни только дети знают, что ищут. Самоизоляция в России совсем не повод отчаиваться. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Il mio pianeta si chiama Digura. Rajmund Stolarczyk. Nibelandia. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, chociaż niewielu z nich o tym pamięta. İnsanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü? Искусство не знает границ. Von welchem Planeten stammst du? El meu planeta respira. Mam na imię Kasia i bardzo lubię słuchać nocą gwiazd. To tak jak 500 milionów dzwoneczków. Mi planeta se llama Los Colores. Happiness doesn't lie in the objects we gather around us. To find it, all we need to do is open our eyes. Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo śmieszni. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Поздеев Павел. Is it true, isn't it, that sheep eat little bushes? Большакова Дарья. Wilfredo Candebad. Lusson. Il mio pianeta si chiama Antani. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Bonjour, dit la Petit Prince. 我和你要一起去小篮球。 Евгений Белов, город Москва, Маленький принц, глава 13. Степа, роскошь. Life for theater.